Niste svaka misao koja vam prođe kroz glavu. I kako da prekinete mentalni autopilot? Naučit ćete u ovom videu kako da razlikujete misao od činjenice, kako da prepoznate mentalne obrasce koji vas automatski vode i izaberete korisniju reakciju bez ikakvog potiskivanja emocija i prisilnog pozitivnog razmišljanja. Jer u vašoj glavi trenutno postoji glas koji komentariše gotovo sve. Šta treba da uradite, šta ste juče pogrešili, šta drugi možda misle o vama, šta bi sutra moglo da krene po zlu. Ali evo pitanja koje većina ljudi nikad ne postavi. Da li je svaka misao koja se pojavi u vašoj glavi zaista tačna i da li morate da je poslušate? Jer znajte, između rečenice, na primjer, neću uspeti i činjenice da zaista nećete uspeti, uvek postoji ogromna razlika. Zato problem je što naše telo često reaguje na tu rečenicu kao da je opasnost već stvarna. Srce ubrza, mišići se zategnu, pažnja se nekako suzi, a vi zatim donosite odluke iz straha koju je možda pokrenula samo jedna automatska pretpostavka. U ovom videu objasnit ću vam odakle dolazi taj neprekidni mentalni govor, zašto neke misle deluju tako uverljivo, kako da ih posmatrate bez potiskivanja i kako da vratite kontrolu nad svojim postupcima, čak i kada ne možete da kontrolišete prvu misao koja se pojavila. Znajte, kada sagledamo sve ovo, ja ću vam dati moje iskustvo kao magistra farmacije i nekog ko je u psihologiji jako dugo, što praktično sam ja, a isto tako i kroz rad sa ljudima, i daću vam neke činjenice iz neurobiologije, praktične brige o mentalnom zdravlju i savremene psihologije. Danas nećemo govoriti o tome da misli magično menjaju svet, da treba stalno da budete pozitivni ili da možete da uključite i isključite. Ne, nećemo biti banalni. I govorit ćemo o nečemu mnogo korisnijem. Kako da ne poverujete automatski svemu šta vaš proizvede. Zato što vaš ne prestaje nikad da govori. Zamislite da u glavi imate unutrašnjeg komentatora. Znači, on opisuje šta vidite, procenjuje ljude, vraća vas u stare neke razgovore, planira budućnost i pokušava da predvidi probleme. Deo tog procesa je nameran, na primjer, kada planski razmišljate kako da organizujete posao, ali veliki deo mentalnog sadržaja nastaje spontano. Znači, misli, slike, sećanja, asocijacije mogu se pojaviti bez svesne odluke da želite vi da ih proizvedete. I istraživanja spontanog mišljenja pokazuju da u njemu učestvuje više međusobno povezanih moždanih mreža. Znači, ono nije proizvod jednog centra za misli, niti dokaz da se u nama nalazi neko odvojeno biće koje govori. Znajte, izuzetno je važno da shvatite. Mozak stalno obrađuje informacije, jer pokušava da predvidi šta sledi, prepozna ono šta je važno i pripremi odgovor. To je korisno, na primjer, kada prelazite ulicu, rešavate neki problem ili planirate budućnost. Problem nastaje kada isti sistem počne da ponavlja nerešive scenarije. Šta ako pogrešim? Zašto sam to rekao? Sigurno su se naljutili, nikada se neću promeniti i tako dalje. To više nije produktivno rešavanje problema. To može postepeno, repetitivno, negativno razmišljanje da se jako proširi i širi stručni pojam koji obuhvata brigu, da kažem, usmerenu prema budućnosti i ruminaciju, odnosno neprekidno prežvakavanje prošlosti. Takvi obrazci povezani su sa simptomima anksioznosti, depresije i generalno teškoćama sa spavanjem, mada jedna zabrinjavajuća misao sama po sebi ne znači da vi imate neki psihički poremećaj. Znajte, planiranje traži rešenje, a ruminacija ponavlja problem. Prvo važno saznanje zato glasi: ne birate nužno prvu misao koja se pojavi, ali možete da utičete i naučite kako ćete na nju da odgovorite. Zašto vam neke misli deluju kao činjenice? Zato što se ne pojavljuje kao neutralna rečenica napisana na papiru. Pojavljuje se vašim unutrašnjim glasom i povezana je sa uspomenama i često je praćena emocijom i telesnom reakcijom. Zamislite da nekom pošaljete poruku, a odgovor ne stigne nekoliko sati. Činjenica je samo, odgovor nije stigao, ali može da doda priču. Naljutio se, rekao sam nešto pogrešno, namerno me ignoriše, nešto mu se desilo, očigledno mu nisam važan i tako dalje. Tada više ne reagujete samo na činjenicu, reagujete na sopstveno tumačenje činjenice. Znači, ako procenite situaciju kao pretnju,
organizam može aktivirati stresni odgovor. Ubrzano disanje, pa napetost, pa pojačanu budnost, sužavanje pažnje prema mogućoj opasnosti, promjena načina na koji procenjujemo stresnu situaciju može uticati i na emocionalni i na fiziološki odgovor. Ali to ne znači da mislima možemo proizvoljno kontrolisati svaku moguću našu reakciju. Ovo je detalj koji se često preskače. Znajte, emocija nije dokaz da je tumačenje tačno. Vi možete da osjećate snažan strah, ali opasnost uopšte nije onakva kakvom je predstavlja. Takođe, možete da osjećate krivicu, a da ništa niste uradili, na primjer, nemoralno ili pogrešno. Možete osjećati da vas neko osuđuje, a da ta osoba ko zna o čemu razmišlja o nekim sopstvenim problemima. Emocija je stvarna kao iskustvo, ali objašnjenje koje joj je pripisao može biti pogrešno i zato se u psihologiji preterano poistovećivanje sa sadržajem misli često opisuje kao kognitivna fuzija. Narodski rečeno, umesto da primetite imam misao da nisam dovoljno dobar, vi doživljavate samo nisam dovoljno dobar. Kao gotovu neku presudu. Zato je bitno da taj suprotan proces se naziva kognitivna defuzija ili distanciranje od misli. Znajte, to nije poricanje problema. To je samo sposobnost da misao vidite kao mentalni događaj koji treba proceniti, a ne kao naredbu ili nepobitnu istinu. Eksperimentalne istraživanja pokazuju da tehnike defuzije mogu smanjiti uverljivost i emocionalnu težinu određenih negativnih misli, ali nisu čarobno rešenje niti zamena za lečenje kada postoji neki ozbiljan problem. Pričat ćemo i o tome. Ova rečenica može biti korisna, ali mora da se pravilno razume. Vaše misli nisu strane poruke koje neko ubaci u vašu glavu. One su deo aktivnosti vašeg nervnog sistema, vašeg iskustva, sećanja, učenja, trenutnog stanja i mnogih drugih faktora. I znajte, nijedna pojedinačna misao nije potpuna definicija vašeg identiteta. Misao, ne mogu ovo, nije dokaz da ste vi nesposobna osoba. Misao, mogao bih da pobegnem od svega, nije automatski odluka da ćete to uraditi. Neželjena ili neobičajna misao ne mora predstavljati želju, karakter ili neku nameru te osobe. Kod nametljivih misli često je upravo značenje koje im pripišemo. Šta ova misao govori o meni? Važan izvor uznemirenosti. Zato je preciznije reći, vi niste svedeni na svaku misao koja vam se pojavi. Imate sposobnost metakognicije, da razmišljate o sopstvenom razmišljanju. Možete primetiti, sada moj predviđa, na primjer, najgori scenarij. Sada se vraća na istu grešku. Sada pretpostavlja šta druga osoba misli. Sada pokušava da me zaštiti izbjegavanjem. Ova sposobnost zauzimanja mentalne distance naziva se i decentriranje. Ona se primenjuje u različitim psihološkim pristupima, uključujući i kognitivno-behavioralne terapije, terapiju prihvatanjem i posvećenošću i programe zasnovane na svesnoj pažnji. Nauka je posmatra kroz psihološku veštinu, ne kao dokaz postojanja nekog metafizičkog pravog ja izvan mozga. Kako nastaje taj naš autopilot? Znajte, neke naše reakcije nastale su ponavljanjem. Kada mnogo puta radimo nešto slično, u sličnoj situaciji, ponašanje postaje lakše i nekako postaje automatizovano. Zato ponekad uzmete telefon, otvorite aplikaciju i tek onda shvatite da niste doneli svesnu odluku da to želite da uradite. Sličan princip važi i za psihološke obrasce. Znajte, neko ko je često bio kritikovan, može automatski očekivati kritiku od svakog oko sebe. Neko ko je doživao odbacivanje, može neutralno ponašanje druge osobe protumačiti kao znak novog odbacivanja. Neko ko je dugo ponavljao nemam izbora ili tako nešto negativno sam sebi, može prestati da traži opcije i boljitak. To ne znači da je detinjstvo zauvek odredilo vašu sudbinu. Ne znači da je svaki današnji problem posledica neke prošlosti, ali postoji velika povezanost. Znači, samo da prethodna iskustva mogu uticati na očekivanja, pažnju i ponašanje u sadašnjosti. Srećna vest je što može na to da se utiče. Vratimo se primjeru dva čoveka koji rade posao koji ne vole. Prvi svakog dana, na primjer, ponavlja jao, zarobljen sam, nemam nikakav izbor. Zbog toga ne obnavlja biografiju, ne razgovara sa ljudima iz druge oblasti, ne ispituje svoje mogućnosti, ne unapređuje se. Drugi čovek takođe ne voli posao, ali situaciju tumači drugačije. Ovo nije idealno, ali trenutno finansira moj život dok pripremam sledeći korak.
On uveče, na primjer, uči, šalje prijave, traži kontakte i šta se dešava? Jedna osoba će možda onako samo da lista neke vesti, da čačka telefon, a druga osoba iščekuje i radi na promeni. Šta je bitno? Razlika nije, kako će sad neko to da pojednostavi, u energiji koju su poslali univerzumu. Ima i do toga dosta, ali razlika je u onome kako oni tumače svoj život trenutno. Razlika je u tome što jedno tumačenje je podstaklo pasivnost, a drugo konkretne pokrete, pojavu, bilo u nekom drugom okruženju, i mentalni rad, energetski, kako god hoćete, svakog dana. I to sve što radi druga osoba automatski povećava verovatnoću promene. Znači, misli ne upravljaju svetom kao daljinski, ej, hoću ovo, hoću ono, ali mogu da utiču na ono što primećujete, koje odluke donosite, koliko istrajavate i kako komunicirate s ljudima. I onda, kada pojednostavimo, stvarno misle određuju vaš život. Zbog toga i može da se promeni ishod. Znajte, dolazimo do najvažnijih dela. Ne treba da zaustavite sve misle, ne treba da ispraznite glavu, ne treba ni da se raspravljate sa svakom rečenicom koja vam se pojavi i hej, drži se za to. Ne. Potrebno je da napravite dovoljno prostora između misli i postupaka da biste mogli da izaberete reakciju. Zato možete da koristite par koraka. Znači, uvijek prvo primetite i imenujte misao. Umesto, ja sigurno ću se obrukati sada na razgovoru, recite, primećujem da imam misao da ću se obrukati. Znači, obrukaću se, imam misao da ću se obrukati. Znači, velika razlika. Iako deluje kao mala jezička promena, ali menja vaš odnos prema rečenici. U prvom slučaju govorite kao da već znate budućnost. U drugom slučaju prepoznajete da je napravio neko predviđanje koje vam se ne sviđa. Sledeći korak bi bilo da prepoznate šta se dešava u telu, gde osjećate reakciju u grudima, u stomaku, u vilici, ramenima i ne pokušavate odmah to da uklonite. Recite samo, osjećam napetost u grudima. Disanje mi je, na primjer, ubrzano. Imam poriv da pobegnem iz ove sad situacije. Time ne dramatizujete reakciju, već prikupljate informacije. Važno je razlikovati. Osjećam strah od, u stvarno sam opasnosti. Takođe, kada kažete imam poriv da odustanem, i ima razlike da kažete moram da odustanem. Znači, sledeći korak je odvojite činjenicu od priče. Napravite dve mentalne kolone. U prvoj je ono što pouzdano znate, u drugoj je tumačenje. Primer, šef je rekao da želi da razgovara sa mnom. Priča sad koja nastaje u vašoj glavi. Dobit ću otkaz, razočarao sam sve i više nigde neću naći posao. Postavite sebi 3 pitanja. Koje dokaze imam ja za ovu misao? Koji dokazi joj ne idu u prilog? Koje još objašnjenje je moguće? Cilj nije da svaku negativnu misao zamenite pozitivnom. Cilj je da katastrofičnu tvrdnju zamenite nekom onako uravnoteženijom. Znači, ne znam o čemu želi da razgovara šef, mogu da se pripremim za više mogućnosti. To je kognitivna preformulacija, promena načina na koji tumačimo situaciju da bismo došli do realističnijeg i korisnijeg odgovora. Sledeći korak je, pitajte šta je pod vašom kontrolom. Možda ne kontrolišete hoće li vam neko odmah odgovoriti, ali kontrolišete da li ćete poslati 5 uznemirenih poruka, na primjer. Ne kontrolišete svaki ishod razgovora za posao, ali možete da pripremite odgovore, da stignete na vreme, da postavite neka pitanja. Ne kontrolišete pojavu prve anksiozne misli, ali možete da odlučite da li ćete zbog nje izbeći sve što vam je važno. Znači, sledeći korak. Uradite najmanji korisan postupak. Nemojte čekati da se potpuno smirite, da steknete savršeno samopouzdanje ili dobijete garanciju uspeha. Izaberite mali postupak koji je u skladu sa vašim vrednostima. Ako mislite da ste zarobljeni na poslu, otvorite vašu biografiju, CV, dopunite jednu stavku. Ako odlažete neprijatan razgovor, napišite prve 2 rečenice koje želite da kažete. A ako vas anksioznost tera da izbegavate nešto, napravite najmanji bezbedni korak prema situaciji, po mogućstvu prema planu dogovorenom sa stručnjakom, naravno kada je možda problem za vas samostalno nerešiv. Ne morate da verujete mislima. Ne morate ni da ih pobedite. Potrebno je da prestanete da im automatski dajete volan vašeg života i da sve što vam padne na pamet, to je i većina stvari, nažalost, će ići u negativu. Ne, stanite tome na put. Evo praktičan eksperiment. U narednih 48 sati
Nemojte se ponašati kao da ste već postali neka savršena verzija sebe. Nemojte očekivati da će frekvencija promeniti spoljašnji svet. Uradite nešto merljivo i mnogo realnije. Izaberite samo jedan obrazac koji se ponavlja. Naprimjer, kada me neko kritikuje, odmah se branim. Kada osetim nelagodnost, odlažem obavezu. Kada mi neko ne odgovori, zamišljam najgori scenario. Kada pogrešim, govorim sebi da sam ja nesposoban. Zatim, zapišite 5 stvari. Šta je bio okitač? Koja je automatska misao koja se pojavila? Koju emociju, telesnu reakciju sam primetio? Šta bi obično uradio? A koju ću drugačiju, korisniju reakciju sada izabrati? Takođe, desi vam se, na primjer, situacija. Kolega nije odgovorio na poruku. Automatska misao, ignoriše me jer sam nešto pogrešio. Emocija, odmah nelagodnost, ljutnja. Uobičajena reakcija, šaljem novu, oštriju poruku. Novi izbor. Sačekam dogovoreno vreme i pošaljem jednu neutralnu proveru. Tokom eksperimenta posmatrajte 3 stvari. Da li se promenio intenzitet emocije, da li ste doneli drugačiju odluku, da li je drugačije ponašanje uticalo na razgovor ili ishod. To je zdrav način da testirate sopstvenu interpretaciju. Znači, ne proveravajte da li će kosmos da odgovori na vašu energiju, proveravajte da li će promena pažnje, tumačenja i ponašanja dovesti do drugačijih posledica. Iako ova priča kosmos energije ima veliku ulogu, krenite vi od osnova, pa ćete onda za dublje stvari da dalje kada bude moment i idete u tu dubinu. Takođe, znajte, ljudi često kažu negativnu misao moram odmah da uklonim. Ne morate. Što agresivnije pokušavate da ne mislite na određenu stvar, to vaš um mora češće da proverava da li se ta misao vratila. Zbog toga, potiskivanje kod nekih ljudi može kratkotrajno da smanji misao, ali zatim dovodi do novijeg, ponovnog, pojačanog vraćanja, takozvanog povratnog ili rebound, popularno nazvano, efekta. Nalazi nisu potpuno isti u svim situacijama, ali su dovoljno konzistentni da potiskivanje ne treba predstavljati kao univerzalno rešenje. Znači, nemojte govoriti sebi, ja ne smem na ovo da mislim. Recite, ova misao se pojavila, a ne moram sada da je rešim, niti da postupim odmah po njoj. Takođe, ljudi kažu, ako imam uznemiravajuću misao, to otkriva ko sam ja. Ne, nužno. Ljudi mogu imati neželjene, apsurdne, agresivne, seksualne, religijske ili zastrašujuće, jako, mentalne sadržaje koje ne žele i sa kojima se uopšte ne slažu. Sama pojava misli nije isto što i namera, to su dve različite stvari. Problem može nastati kada osoba misao protumači kao dokaz da je opasna, nemoralna i da mora postići apsolutnu sigurnost da se ništa loše neće dogoditi. To može da pokrene mnogo nepotrebnog proveravanja, traženje nekog uverenja, izbegavanje i druge neke kompulzivne postupke. Ako se to ponavlja i ometa život, nije dovoljno samo reći sebi ignorišem misao, potrebno je da se razgovara sa stručnjakom. Sledeća stavka je interesantna, jer danas je to postalo maltene toksično. Svako ko iole nema možda nekog iskustva u nekom radu ili sa ljudima ili da je prošao neke obuke, treninge, kako god, će vam reći samo pozitivno razmišljati. Lažna pozitivnost može postati nov oblik bežanja od stvarnosti. Ako postoji stvarni problem, potrebno je da ga priznate. Uravnotežena misao nije sve će sigurno biti savršeno već. Postoji mogućnost da bude teško, ali mogu da se pripremim i reagujem korak po korak. Cilj nije optimizam po svaku cenu. Cilj je realističnost koja omogućava delovanje. Zatim, ljudi danas dosta pominju meditaciju. Znajte, kratke vežbe, svesne pažnje, mogu ljudima da pomognu u regulaciji stresa, anksioznosti, ponavljajućeg negativnog razmišljanja. Međutim, prosječan efekat nije isti kod svih ljudi. Često su kod nekih možda manji da umereni, ali kvalitet dokaza zavisi od populacije i načina sprovođena programa. Ima toliko načina meditacije, vrsta meditacije, ljudi u kom kontekstu, kada, gde i šta rade. Ovde generalno kod nas, ja uvek kažem, ljudi, prvo idite u crkvu, molite se. Ako to vi osjećate da nije prava stvar za vas, nije problem, uradite vi meditaciju, ne poništava jedno drugo, niti bilo šta slično. Znate zašta i kako radite, ali znajte, kod nekog može se desiti da, na primjer, meditacija ili nešto slično može da pojača možda anksioznost,
uznemiravajuća sećanja, osjećaj nestvarnosti, probleme sa raspoloženjem ili druge neprijatne simptome. Znači, nema tu kao, rizik je toliki procenat. Zavisi od vrste, intenziteta, trajanja prakse i od psihološkog stanja osobe. Zato počnite kratko i nemojte da se forsirate. Dovoljno je minut ili dva, samo da posmatrate, na primjer, dah, zvukove koje možda čujete s polja, dodir stopala sa podom, bilo šta od toga, krenite, imate vođene meditacije i probajte. Ja uvek kažem, pođite uvek od molitve. Sve ostalo, ako može da doprinese neki procenat, hvala, super. Ali, ako zatvaranje očiju, vi osetite neko povećanje nelagodnosti, ostavite ih otvorene, usmerite pažnju na okolinu. Ako se pojavi neka intenzivna panika, osjećaj odvojenosti od tela, dezorijentacija ili traumatska sećanja, prekinite vežbu i potražite stručno vođenje. Kada pričamo o tome kada treba da se javite, na primjer, stručnom licu, znajte, unutrašnji govor i povremene negativne misli deo su običajnog ljudskog iskustva, ali stručnu procenu treba potražiti kada misli izazivaju, na primjer, intenzivnu možda patnju, ozbiljno ometaju posao, odnose, san i svakodnevno funkcionisanje. Brige ili ruminacija zauzimaju veliki deo dana i ne možete da ih prekinete. Bitno je, zbog možda nametljivih misli stalno proveravate, perete, ponavljate neke radnje, tražite uverenja ili izbegavate svakodnevne situacije. Zatim imate česte napade panike ili osjećaj da gubite kontrolu, danima gotovo ne spavate, naročito uz izrazito ubrzane misli, neobično, na primjer, povišeno raspoloženje ili je kontra, ili rizično neko ponašanje. Onda čujete glasove kao da dolaze od spolja ili od druge osobe, posebno ako vam naređuju da povredite sebe ili nekog drugog i znajte, običan unutrašnji govor uglavnom samo služi da prepoznamo kao sopstveno razmišljanje. Slušne, verbalne halucinacije predstavljaju drugačije iskustvo. Znači, glas se može doživjeti kao da pripada nekom drugom ili da dolazi od spoljašnjeg izvora. I to zahteva stručnu procenu. Naročito kada izaziva strah, naređuje postupke ili ometa funkcionisanje. Ako postoje misli o samoubistvu ili samopovređivanju, namera, plan, osjećaj da ne možete nekako da ostanete bezbedni ili glasovi koji naređuju to povređivanje, potrebno je odmah kontaktirati lokalnu hitnu službu, otići u najbliži, možda urgentni ili psihijatrijski neki centar i uključiti osobu od poverenja da vam pomogne. Znajte, takve misli se ne rešavaju meditacijom, pozitivnim razmišljanjem ili gledanjem edukativnog videa. Sve osobe koje se javljaju sa suicidnim mislima ili ponašanjem zaslužuju neposrednu temeljnu stručnu procenu. Znači, najvažnija poruka ovog videa nije da treba da prestanete da mislite. To nije ni realno ni potrebno. Poruka je da ne morate svaku misao da tretirate kao činjenicu, presudu ili naredbu. Kada se sledeći put pojavi, ne mogu, sigurno će se desiti nešto loše, svi me osuđuju, ništa se neće promeniti, napravite kratku pauzu i recite. Primećujem da moj sada proizvodi ovu misao. Zatim proverite činjenice, prepoznajte emociju, izaberite najmanji postupak koji možete da uradite, koji je u skladu sa vama i krenite. Ne možete da kontrolišete svaku misao, ne možete da kontrolišete drugi ljude, ne možete da kontrolišete svaki ishod, ali možete postepeno razvijati kontrolu nad tim koliko ćete verovati automatskom tumačenju i šta ćete uraditi nakon njega. I upravo u tom prostoru između impulsa i postupka počinje stvarna psihološka sloboda. Pišite im baš u komentarima koju rečenicu vaš najčešće ponavlja kada ste, na primjer, pod stresom, šta vam je, znači, onako u celom videu bilo najinteresantnije, gde vi ste možda sami sebi pomogli ili nekim drugim osobama. I ako vam je ovaj video pomogao, podelite ga sa nekom osobom koji će značiti, jer meni od vas znači komentar, like, share, subscribe na kanal i ono što je najbitnije. Tu ste da pomognete jedni drugima. Kao što ja dajem vama ove informacije kroz video, podelite ih vi posle. Možda neko neće da gleda video, ali ako ste čuli nešto pametno i vi ste to obradili, uputite tu osobu u ovu temu. Da li će to biti možda knjiga, razgovor sa nekom osobom, da li će to biti edukativni video, kako god, ali izuzetno je važna tema mentalno zdravlje. I zato nemojte da odlažete te razgovore, već pričajte. Vidjet ćete da ponekad je dovoljno jednu reč, rečenicu da kažete nekoj osobi, samo da je ohrabrite malo i ona će vam se otvoriti i toj će osobi jako puno to značiti. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.